4 मिसेस श्रेया सुशांत हरमलकर आपल्या मागे. वॉर्ड क्रमांक 5 निशा नागेश मयेकर. वॉर्ड क्रमांक 6 वृंदा अतुल विशाल. वॉर्ड क्रमांक 7 फ्रांसिस्को कार्वालो. वॉर्ड क्रमांक 9 राय चेअरमॅन. वॉर्ड क्रमांक 10 लक्ष्मी किरण नाटेकर. वॉर्ड क्रमांक 11 बापचेतन किशोर कोरगावकर. वॉर्ड क्रमांक 12 डॉ. संदीप हरी फरारी. वॉर्ड क्रमांक 13 श्रिया साळगावकर. श्रिया साळगावकर हे इंजिनियर बाय प्रोफेशन आसा, बी इलेक्ट्रॉनिक्स. वॉर्ड क्रमांक 14 साईनाथ गोपाळ राहुल. वॉर्ड क्रमांक 15 बाप स्वप्नील उल्हास शिरोडकर. वॉर्ड क्रमांक 16 विश्वास गजानन साळगावकर. वॉर्ड क्रमांक 17 राजसिंग राणे. वॉर्ड क्रमांक 18 मनीषा रोहन कोळेकर. वॉर्ड क्रमांक 19 रूपा रेणुका गुरुदत्ता भक्ता. वॉर्ड क्रमांक 20 दीपक मादेशी. वॉर्ड क्रमांक 8 बाय मार्लिन डिसोजा. सगळे दिसू वॉर्डान. Bakchalo. Today evening I am proud to announce the Maksa Development Fund's panel
of 20 councillors that are going to be fighting this upcoming election. फाटले एक म्हयनोभर आमी ते पॅनला बद्दल आमचें प्लॅनिंग चालू आसलें अलॉंग विथ एक्स कावन्सिलर्स तशेंच पार्टीचे कार्यकर्ते तशेंच प्रमुख लोक अँड सिनियर मेंबर्स ऑफ म्हापसा. आयज आमकां सगळ्यांक कळपाक आयलें की आमच्या पॅनलाचेर कॅन्डिडेट्स कोण आसा ते. आनी हांव उमेदीन आयज सांगूंक सोदता की वी हॅव अ रायट मिक्स ऑफ बोथ ओल्ड अँड न्यू कॅन्डिडेट्स. देर आर अ टोटल ऑफ 11 न्यू फेसीस. 11 जाण जे आसा ते पॅनलान नवीन लोक आसा. 20तले फक्त 6 जाण एक्स कावन्सिलर्स म्हटल्यार रिपीट फाटल्या टर्मार आसलेले लोक परत रिइलेक्शनाक बसल्यात. 20सून 3 कावन्सिलर एक्स कावन्सिलर म्हणजे हाजे पयलीं कावन्सिलर आसले ते आसात. युवा 2 आसात. आनी हांव एक उमेदीन सांगूंक सोदता की म्हापशान रिक्वायरमेंट आसा 33% लेडिजा खातीर, पूण तरी आसतना आमी 40% दवरल्या. सो अ टोटल ऑफ 8 लेडीज रिप्रेझेंटेशन आसा. सॉरी 9. पॅनल इज समथींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. पॅनल घातले की सगळ्यांक कळपाक येता की युनिटी आमचो ग्रूप जो आसा तो हाजे पयलीं विथ द सपोर्ट ऑफ माय लेट फादर अलॉंग विथ आवर एक्स चीफ मिनिस्टर Babanwar Parrikar was able to keep this group together. The same way we have worked together and we have managed to give 20 candidates representation in all 20 wards. There is going to be an exchange of new ideas because there is a good mix of everything. There is an opportunity to convey fresh ideas with the likes of new faces. It is not easy just to bring all new youngsters in it, all new faces in it. Amka senior logo is there. We need to learn from that. The previous term of 2015, I was also a fresh face. I was a new councillor. आमकां एक 5 वर्सांक खूब शिकपाक मेळ्ळें. ऑपॉर्च्युनिटी दिली लोकांक. The seniors are a backbone to guide the council with their past experience. There are some people that have been in the council for the last 20 years. So through them, with their experience, with their ideas, the new councillors will also get an opportunity to learn and convey their ideas for the benefit of MAPSA and the people of MAPSA. The most important thing that I have in mind, and I would like to let the press know and the people of MAPSA know that the MAPSA Development Front is focused on making MAPSA Municipal Council self-sustainable and self-reliant. With our Honorable Chief Minister's vision of Atmanirbhar and Swayambhu Goyal, we want to work towards achieving this by making MAPSA also self-reliant and self-sustainable. Women empowerment is also very evident in our panel. With more than 40% women representation, we will be able to empower the women in our city of MAPSA, right from the self-help groups to other ladies that work together towards earning a living and making contributing to their family. I am confident that with the type of reservation that we have provided for the panel, आमका एक महिला एक बरी opportunity मेळटली, एक बरो support मेळटलो with the representation of women. And सगळे आमचे प्रेस मिडिया, आमचे प्रमुख कार्यकर्ते, भयण भावांनो, माय डियर फ्रेंड्स, आमकां थोडे दीस उरले आसा, चड न्हू.
आनी मोस्ट म्हत्वाचें म्हणजे आमी 20 सीट्स हाडपाची गरज आसा. हें कोण हाडूंक शकता? आमी न्हू, सगळे आमचे कार्यकर्ते, सपोर्टर्स, वेल विशर्स आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कोण बरें चिंततात ते इम्पॉर्टंट आमी भायर सोडून सगळे डिफरन्सीस भायर धरून आयज आमी येवचे पडटले आनी एका मोटीन आमी इलेक्शन झगडून 20 जाणांक ऑल द 20 कॅन्डिडेट्स सांगले ते बरोबर थोडे फ्रेश फेसीस आहा, ओल्ड फेसीस आहा, आमचे पयलींचे कॅन्डिडेट, आमचे पयलींचे कावन्सिलर आहा, तांचे सगळे मार्गदर्शन दिवन एकामेकाक आमी सगळे आयज आमी 20 सीट हाडपाची गरज आहा. आनी कित्याक हाडपाची गरज आहा? मेन म्हणजे कितें, आमच्या लोकांक कितें जाय? आमकां विकास जाय, डेवलपमेंट, एक बरो स्टेबल म्युनिसिपॅलिटी. स्टेबल म्युनिसिपल आसत जाल्यार सगळीं बरीं कामां जाता, त्रास जायना. एंड वी हॅव टू वर्क ऑल डेडिकेट, वी हॅव टू बी सिन्सियर, डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग. एंड आयज आमचे सगळे 20 आयज आमचे कॅन्डिडेट्स आयज आमी आमचे मदें आसा ते जेदूमेंत जावपाची गरज आसा. आयज सगळ्यांक खबर आहा की आमचो डॉक्टर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आयज ताजे अंडर हीज लिडरशीप आमचे देशभर आयज ऑलमोस्ट आउट ऑफ 28 स्टेट्स आमचे ऑलमोस्ट 18 भारतीय जनता पार्टीचे आसा. आनी आयज बेंगॉलाक तुमकां सगळ्यांक खबर, बेंगॉलाक आयज कितें घडटा पळय तें आमी ऑलरेडी भितर एंट्री केल्ली आसा. एंड सो दीस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दॅट भारतीय जनता पार्टी आमचे देशभर आनी आमच्या गोंयांत आमचो डॉक्टर प्रमोद सगळे मंत्री मंडळ सगळे आमदार एक बरें काम करता. आनी आयज आमी हांव याद करता आमचो बाब फ्रांसीस जोशूचो डॅडी आसलो पळय तेन्ना आमी सदांच आमचो म्हापश्यान भारतीय जनता पार्टीचो आमी झेंडो उखलून दवरलो. वी ऑलवेज वन दी सीट ऑन भारतीय जनता पार्टी. आनी आयज ताचो सोल आसा आमचे मदें. He's young, he's getting experience every day, and it is our responsibility to ensure that Bharatiya Janata Party, the Mapsa Municipal, is backed with the symbol of Kamal. It's very, very important that we, because this is like a semi-final, we are almost on the verge of our Vidhan Sabha Assembly, around the corner, maybe in February 2022, March. But एकदम इम्पॉर्टंट आमकां हे तो वीस वेले जाल्यार आमचो भारतीय जनता पार्टी will definitely once again knock the doors in the assembly. We'll take Joshua back to the assembly. खरी गजाल म्हणजे 2 आसा वॉर्ड, बाब फ्रँकी करोल वॉर्ड नंबर 7, आमचे मालीन आसा वॉर्ड नंबर 8, आनी थोडे म्हणजे वोटींग आसा बाकीचे 3 वॉर्ड्सान, मे बी गांवसारो एंड कोर्ट अदर 3 वॉर्ड्स. हांव एक म्हापशे कडच्यान ल्हानपणीसून म्हजो फूल सर्कल आसलो, फूल सपोर्ट आसलो. बट लेट इज एन्श्योर दॅट वी ऑल कम आउट, कीप द डिफरन्सीस. खबर आसा कोणाक मातशें दुखलें आसलें कित्याक म्हाका टिकट मेळना आनी आमचे कार्यकर्ते मातशे गोडे फाटीं रावताय, तशें कांय ना तें. आयज आमचो पयलो कितें आमचो देश येता, पक्ष मागीर इंडिविज्युअल. सो इट्स इम्पॉर्टंट लेट अस कम आउट ऑल टुगेदर, वर्क टुगेदर एंड एन्श्योर दॅट ऑल द 20 कॅन्डिडेट्स which are sitting on the right side are back to victory. Thank you very much. प्रमाणात समर्थन दिवपाक जमलेले कार्यकर्ता बंधू भगिनींनो, इलेक्शन्स पक्ष पातळीचेर जायनात, पक्षाचे सिंबॉल ना, पूण तरी सुद्धा पक्षाच्या विचाराचे मनीस हे सगळ्या संस्थांचेर पावचे ही पक्षाची भूमिका आसता. आणि तातूंतसूनच म्हापसा सारखी म्युनिसिपालिटी म्हणजे जरी ती म्हणजे गोंयान सध्या 12 म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन्स आसात, 11 म्युनिसिपालिटी आणि 1 कॉर्पोरेशन 12, आणि ताच्या शिवाय आनीक 2 सांखळी आणि पोंडा ही जावपाची आसात, मागीर आसतात. म्हणजे एकूण 14 म्हणजे 13 अधिक 1 कॉर्पोरेशन 14. प्रत्येक म्युनिसिपालिटी महत्वाची असता, पण ह्या सगळ्यात म्हज्या दृश्टीन म्हापसा म्युनिसिपालिटी ही सगळ्यांत चड महत्वाची आसा. चड महत्वाची इतल्या खातीर की म्हापशाची जी भौगोलीक रचना आसा ती खास आसा. म्हणजे म्हापसा म्युनिसिपालिटी इन्फ्लुएन्सेस ऑल अदर 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इन द बार्देस.
म्हणजे बार्देसांतल्या म्हापसा धरून ज्यो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ह्या सगळ्याचेर इन्फ्लुएन्स करणारी म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा. हाच्या व्यतिरिक्त बियॉन्ड दीस पेडणेच्यो ज्यो 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात, मांद्रे आणि पेडणे, हांगासरले मोठ्या प्रमाणात लोक बार्देसान दररोज येतात आणि वतात आणि त्यामुळे म्हापसा म्युनिसिपालिटी बार्देसांतल्या 7 मतदारसंघांबरोबर पेडणेच्याय 2 मतदारसंघांचेर इन्फ्लुएन्स करतात आणि त्यामुळे राजकीय दृष्ट्या म्हापसा म्युनिसिपालिटी ही खंयच्याय म्युनिसिपालिटीपेक्षा भारतीय जनता पक्षाक जास्त महत्वाची दिसता. म्हापशाची प्रसिद्ध बाजारपेठ ह्या म्हापसा म्युनिसिपल क्षेत्रांतसून भारतीय जनता पक्षान पक्षाक दिल्ले मोहरे बाब मनोहर पर्रीकर हो राज्याचो मुख्यमंत्री एक आदर्श मुख्यमंत्री जावन गेलो. म्हापसा म्युनिसिपालिटीनूच सुरवातीक कावन्सिलर म्हणून निवडलेलो बाबूश आमचो मित्र, म्हजो सहकारी, जो म्हापशाचो नगराध्यक्षय जालो आणि कावन्सिलराचो उपमुख्यमंत्री पदा पर्यंत पावलो. 4-5 ताणें टर्म्स म्हापशाचें प्रतिनिधित्व केलां. म्हणजे अशी थोर व्यक्तिमत्व म्हापशान बीजेपीक दिल्यात आनी राज्याक दिल्ली आसा. आजूय तुमचो जो आमदार आसा, जो नवीन आसा, यंग आसा, तरुण आसा, तडफदार आसा, तोय आपली कारकीर्द ताणें म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर म्हणूनच सुरू केल्या आणि त्यामुळे हे जे 20 कावन्सिलर्स आसात जे राजकीय नेतृत्व म्हणून फुडें येतात तेचेर शिक्कामोर्तब करप ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. महिलांक प्राधान्य दिले वचना, महिलांक जाय तितले रिप्रेझेंटेशन ना असे आरोप केले वतात. पूण हांगा म्हापशान 20 उमेदवारां पैकी 9 उमेदवार महिला आसात. 45% रिप्रेझेंटेशन महिलांक आसा. एक सर्वसमावेशक टीम काडपाचो प्रयत्न, प्रामाणीक प्रयत्न आमी केल्लो आसा. आमकां हेतून विकास आघाडीच्या ह्या अनुभवी लोकांची मार्गदर्शन लाभलें. फाटले जे कावन्सिलर्स आसले तांचेय मार्गदर्शन लाभलें. दोनूय आमदारां बरोबर प्रदेशाचे भारतीय जनता पार्टीचे मार्गदर्शन लाभलें आणि त्यामुळे जरी पक्ष पातळीचेर निवडणूक जाली ना तरी सुद्धा हे पॅनल हे पक्षान पुरस्कृत केल्ले आसा. आमी ताका म्हापसा विकास आघाडी म्हटल्यार विकास हो शब्द बीजेपीकच सोंपता, कारण विकासाची जी गंगा आसा ही बीजेपीच्या काळान आमी दावो करतात बीजेपीच्या काळांतच मोठ्या प्रमाणात